아직 10월 중순인데 기온은 영하 15도를 밑돕니다. 몽골 가을의 일상적인 날씨죠. 다르하디의 유목민 척도가 이사 준비를 시작합니다. 올해 들어 네 번째 이동입니다. Зуны тухайд нутагта ирэншил юмсумда зусж хаваржаад зусаад намаржаад өвлөөхөө үлрэл дата энэ хангасан маань нутаг зах энэ отрын нутагта ирж хораагалдаа үлжилэг. 이삿짐을 싸는 기술은 유목민에게 가장 필요한 능력 중에 하나입니다. Тэмээнд бол нэг за баг нь болоход яг 70 нэг 100 дэчээг л ачинда. Тэмээ бол тэг шиг гэж байхгүй. Бүхэн л хоёр бүхэн. И шагуунсан байвал энэ талд нь 50 хил, энэ талд нь 100 хил атсан ч тэгэж. Тийм л ачаад. 낙타는 덩치가 크고 힘이 세서 콧두레를 해야만 통제가 가능합니다. 그렇지 않으면 머리를 치켜들어 사람을 들이받기도 하죠. 가축의 등에 짐을 실을 때 가장 중요한 것은 균형을 맞추는 일입니다. 균형이 조금만 어긋나도 가축이 넘어질 수 있습니다. 그래서 짐을 지우는 일은 상당한 실력을 필요로 하죠. 야, 이 고야 하나 지그려 гэсэн. өвдлээрээ одоо ядаги замдаа идэх. тэгэж. 유목민의 아이들은 짐과 함께 가축의 등에 실려 산을 넘습니다. 올 가을은 척도 가족이 마을에서 첫 번째로 출발합니다. 가장 먼저 길을 내는 역할이라 모두가 꺼리는 순서죠. 이동에도 다 질서가 있습니다. 말은 사람이 몰지 않아도 가장 앞에서 길을 찾아 이동합니다. 그 뒤를 소와 야크가 따릅니다. 몸집이 큰 동물들이 앞서 눈밭을 헤치고 길을 내줘야 하기 때문이죠. 마지막으로 양과 염소 같은 작은 동물들이 따릅니다. 겨울 목초지로 가는 길목에는 해발 3,000m의 장벽, 바얀 산맥이 있습니다. 남자도 버티기 힘든 강행군을 담담히 감내하는 이 여성은 수혜의 아내 희시계입니다. Охөө түмөтэн цасан шуурга тавигтлаа хийцээ. Тэрнээс ш гоё үед бол гоё нэгдэл гоё. Хийцээ. 90 тэ би энэ анхнагаа гэж гаргаад 21 хоног давж ирчээ. 이 고생을 하면서까지 산을 넘어야 하는 이유는 하나입니다. 몽골에는 5가지 보물이 있습니다. 말, 소, 양, 염소, 낙타 모두 가축입니다. Бидний амьдарч байгаа амьдралын их орлогын үүсвэрлэл юм. Одоо энэний төлөөлөлд явахгүй бол өөр төр нэг хэмнээс ашиг орлого хүртэх тийм юм бол одоо бага л да. 이동 중 가장 어려운 건 하루에도 몇 번씩 변하는 날씨입니다. 갑작스런 폭설과 추위는 이동을 지체시킵니다.
한번 출발하면 휴식이란 없습니다. 물 한 모금 마실 시간도 없이 이동을 해야 하죠. 야영지에 도착했습니다. 게르를 짓는 건 30분이면 충분합니다. 길 위에서 사는 이들의 지혜가 그대로 담겨 있죠. 잠시도 쉬지 않는 이동에 가축도 많이 지쳤습니다. 야영지에 도착해서도 희식에는 쉴 틈이 없습니다. 가져온 이동 식량은 미리 삶아온 고기가 전부입니다. 고기를 끓인 물에 국수를 넣은 우리나라의 칼국수와 비슷한 음식입니다. 제대로 된 식사는 하루에 저녁 한 끼가 다합니다. 요즘 대만 들어오는데 어느 들어오려고 또 많아서. 이사 첫날이 저뭅니다. 짧으면 사흘, 길면 일주일은 더 견뎌야 합니다. 어스름한 새벽부터 하루가 시작됩니다. 유목민의 일과는 철저히 분업화되어 있습니다. 가축의 등에 짐을 올리는 일은 힘센 남자들의 몫입니다. 분주한 아침, 아이를 돌볼 틈이 없습니다. 유목민은 언제나 떠날 준비를 하고 삽니다. 사람들은 매 순간 긴장을 놓지 않고 가축을 돌봐야 합니다. 특히 양과 염소에게 눈을 떼선 안 되죠. Давж ирээд энэ ирэхэд зэрэг бол будмал бол гайгүй богоно хэвчээ. Өвсөйтэй. Ийш тийшээ тараа тооход хэвчээ. Будмал бол нэг загаас нь тоохол цувал явдаг. Тэг богоно хэвчээ. Энэ ямаа. 짐을 진 놈들은 소와 야크 사이에서 태어난 하네크입니다. 100kg이 넘는 무거운 짐도 너끈히 지는 하네크는 이사 대엘의 중심을 잡아줍니다. 양, 염소만 해도 대략 600마리. 한 마리 낙오 없이 가축을 데려가기란 쉽지 않습니다. 이동 사흘째. 야영지에 도착하자마자 허기진 가축은 뿔뿔이 흩어져 허겁지겁 배부터 채웁니다. 모두 이곳까지 한 번도 쉬지 않고 걸어왔습니다. 그날 저녁. 풍경은 여느 때와 다르지 않지만 오늘따라 심각한 대화가 흐릅니다. 내일은 이번 이동의 가장 힘든 길, 우트라 고개를 넘어가기 때문이죠. Маргашын латанэлэ сонжо өксөр хараны тэнхэдвэди. Мартав харамзайд автоматом мөр халтагтаж явуулаа. Элдэ босход мөргөө авчихсан. Гөн ажил. 하지만 걱정스러운 밤도 그저 흘러갈 뿐입니다.
해가 채 들지 않은 새벽. 산을 넘는 날 아침은 긴장이 흐릅니다. 평생 산을 넘어 다닌 척도도 오늘 이동은 장담할 수 없습니다. 짐을 싸는 일에 그 어떤 날보다 신중을 기해야 합니다. 험한 산 중에서 짐끈이 풀리는 것만큼 골치 아픈 일도 없기 때문이죠. 부엌 살림을 챙기는 건 희시계의 몫입니다. 난로 하나에 부엌 세간이 거의 다 들어갑니다. 빈틈 한 구석도 허용하지 않죠. 가장 걱정이 되는 건 어린아이 둘루공입니다. 험한 산길에서 아이를 실은 상자는 끊임없이 흔들릴 겁니다. 그 흔들림과 추위를 혼자 오롯이 감당할 아이를 위해 아빠는 그저 있는 힘껏 줄을 당길 뿐입니다. 새벽부터 내리는 눈이 그치질 않습니다. 가축은 사람의 짐을 지고 사람은 가축을 보호합니다. 자욱한 안개 뒤로 우트라 고개가 그 모습을 드러냈습니다. 정상에 가까워 올수록 길은 점점 험해집니다. 야크의 묵직한 걸음걸이가 인적 드문 설산에 길을 냅니다. 가축의 대열이 흐트러지자 사람들은 연신 휘파람을 붑니다. 길들인 가축과 소통하는 유목민의 언어입니다. Хөлтөх бол хониа явуулганд эргэлэх гэж цаашаа явуулсан хониа гэж чаа ингэж эргэл. Тийм л хониа хариулахтаа бол хониа чаа гэж хариулна. Тоогтаа бол дөч. Үрээ бол хаа гэж тоогтаагаа. Яа тэгээд мандаа тоож авахтаа тэгвэл өг гэж тоо. Одоо бол явуулахтаа чүү тоогсаатаа хай бүү гэж тэгж л зогсоо. Тэмээ бол ялгаа өг гэл. 산을 오를수록 기온은 낮아져 어느덧 영하 20도. 그런데 속도가 자꾸 늦어집니다. 돌이 많은 계곡이 나오자 당황한 양 염소들이 우왕좌왕 갈 길을 잃은 겁니다. 수해는 차분히 대열을 정돈합니다. 하지만 절대 멈추지는 않죠. 삼 년 전 척더 가족은 이 고개를 넘다 돌연 눈보라를 만났습니다. 척더는 그날
한꺼번에 가축 100마리를 잃었습니다. 가축뿐 아니라 사람의 생명까지 위협하는 곳. 이곳은 가을 이동의 고비입니다. 이제 사람 반 어떠가서 고른 орчны намраны өдлийг сасраад тэр солд воохот маань метр сайхан сас орсон байсан. Тэгээд тэрнээс нааш хөдлөөд хөдөлгөөл аргагүй. Хоньмол хевтак газар байхгүй. Тэгээд даваандар гарчиж шуург гараад нэлээд олон тоона ямаа шиг хайсандаа 90-100-гаад байгалийн одоо тэр онцгийн аюут үзэгдэл байгалаасаа яг л гинт тулгурдаг тийм бэрхшээлүүд их байдаг. Тэр жил бид нэг олон 3-4 айл цаасан давтаж олон ишиг ямаа сутаасан юм дэрэг. 가축도 사람도 아무것도 먹지 못한 상태로 산을 넘습니다. 살아가기 위해 걷는 길에서 죽음을 각오해야 합니다. 척도의 목표는 언제나 같습니다. 한 마리의 가축도 잃지 않고 이 산을 넘어가는 것. 이제 내리막입니다. 고개를 넘자 언제 그랬냐는 듯 눈이 그쳤습니다. 갑자기 양 염소가 걸음을 멈췄습니다. 녀석들은 물을 무서워합니다. 아무리 때려도 양 염소가 꼼짝도 하지 않자 수혜는 염소 한 마리를 잡아 뿔에 끈을 묶습니다. 염소가 질질 끌려 강을 건넙니다. 그러자 나머지 놈들이 알아서 물에 뛰어듭니다. 먼저 건넌 염소를 보고 안심하며 따라하는 행동. 무리지어 사는 가축의 본능입니다. 일찍 사람에게 길들여줄 수 있었던 이유이기도 하죠. 겁에 질린 새끼 염소 한 마리가 남았습니다. 강 하나 건너는 것도 가축의 성격을 이해해야 하는 것이 유목입니다. 이번 이동의 최종 목적지. 겨울 목초지 근처에는 흡수굴 호수가 있습니다. 제주도 전체가 넉넉히 잠길 만큼 넓습니다. 거대한 호수가 수평선을 그립니다. 몽골 사람들은 이곳을 바다라 부릅니다. хамгийн зорилго нь бол одоо өвлжээн өрн газар отрын бүс одоо бидэнтэй отрын бүс нутагт ирж явуулдаг. Энэ удирлаа суноо цагт бүрэн чөлөөлдөг. Намар ирж одоо өвлөөр ирээд одоо өвлөө 3 сар идэл тэгэл чөлөөлээд энэ элчин хүммэг нутагт сусдаг хавар эртнүүдэг. Малаа өнтэй тарган оруулах өвлжээлтэн бэлтгэлээ хангаж л одоо энэ нутгаа чөлөөлөл одоо энэ цагт ирж өвлөө 3 сард л өвлж байгаа. Ийм нутаг маань л юм. Хороо хангаа гэдэг байнгын хар тустай салхитай өвсөнө одоо ургамлын олон тархац олон төрлийн ургамлтай халуун өвстэй ийм сайхан газар. Энд л одоо шандаж нөөж мал хүртэл одоо энэгээ төлөө хүнээс илүү гүйж орж ирж байдаг юм. За
하지만 이곳이라고 안심할 수는 없습니다. 선명한 핏자국, 바로 어젯밤의 일입니다. 머리와 가죽만 남긴 채 잔뼈까지 전부 먹어치웠습니다. 늑대의 짓입니다. Ayıqoron çale olsun etönəşin. Nətən utatan asın. Нэгэн унгаач татын ямар чаттай юм да. Энэ багаатай дааг л юм шиг байна. Хоёр нас ч дааг. Тэгээ хэнэ юм болоо. За нүүтэл юм аа. Тэр дааг. Нэтэн нэтэрин чоннохо. 말 사체에서 약 10m 정도 떨어진 곳에 늑대가 말을 습격한 흔적이 있습니다. 먹이를 잡은 곳에서 바로 먹지 않고 몇 미터 끌고 가 먹는 게 늑대의 습성이죠. 출발 나흘 만에 겨울 목초지 허르헉에 도착했습니다. 척도의 바람대로 모두가 무사합니다. 올해는 단 한 마리의 가축도 잃지 않았습니다. 반년 만에 돌아온 겨울집. 녹슨 자물쇠가 지난 시간을 말해줍니다. 도착해서 가장 먼저 하는 일은 불을 피우는 일입니다. 인적이 없어 싸늘하던 집에 오랜만에 온기가 피어오릅니다. 부엌 살림은 이게 전부입니다. 이동이 곧 삶인 사람들에게 더 이상은 사치죠. 장소만 바뀌었을 뿐 일상은 다시 반복됩니다. 가축과 더불어 살아가는 삶이죠. 사람들은 가축의 젖으로 만든 수태차에 말린 고기를 적셔 간단히 요기를 합니다. 겨울 집에서의 첫 식사입니다. Бараг зунаасаа тасарч хөвлж сувсан юм улсууд юм бол. Тэгэл одоо малахан төлөөлөж амьдрсан сайхан явдаг. Буурлаа вэж нутаг юм. Манай бүр өвөг дээдсэн нутаг одоо юм энэ. Миний ээжэн одоогаас 300 жилийн өмнө амьдарч байсан нутаг. Хүүхэд хоорондоо намах уу? Аман гүсэрээс авсан. 11월 흡수골 호수가 얼기 시작합니다. 호수는 가장자리부터 얼기 시작해 곧 거대한 얼음 덩어리가 됩니다. 얼어붙은 호수는 다음 해 6월까지 녹지 않습니다. 칼 가는 소리가 겨울나기의 시작을 알립니다. 가축은 위기를 직감합니다. 보통은 가장 나이 든 말을 도살합니다. 가축이 살림의 전부인 유목민에게 말은 주요 노동력이자 이동수단이기 때문이죠. 수해는
죽음을 앞둔 말의 눈을 가립니다. 그리고 고통을 느끼지 못하도록 기절시킵니다. 고통 없이 최대한 빨리 끝내는 것이 도축의 핵심입니다. 1시간이면 가축은 고기가 되죠. 어느 정도 해체가 진행되면 여성들이 등장합니다. 내장 손질은 섬세함을 요구하기 때문이죠. 유목민의 도축 과정에는 정해진 절차와 규칙이 있습니다. 아이들은 이 모든 과정을 지켜보며 자라죠. 야크도 한 마리 잡았습니다. 도축에는 꽤 많은 일손이 필요합니다. 이웃 사람들이 몇몇 찾아와 힘을 보탭니다. 도축을 도와준 사람들에게는 고기를 나눠주죠. 개들에게도 오늘은 잔칫날입니다. 염소처럼 작은 동물은 30분이면 도축이 끝납니다. 고기 창고는 천연 냉동고입니다. 척도는 고기들을 부위별로 정리합니다. 척도 가족은 말 한 마리, 야크 한 마리, 양, 염소 서너 마리로 겨울을 날 겁니다. 한편 시식에는 특별한 요리를 준비합니다. 보통은 가죽을 다 벗겨내고 살만 먹지만 양의 흉골 부위만큼은 가죽이 붙어있는 채로 먹습니다. 몽골어로 휘할상읍추라 부르는 요리입니다. Үсээ нь хяргаад тэгээ хуугалж тэгээд амттал доолно. Энэ уул нь ингээд бас авчихж болно. Тэгэхэд олоод авчихад гоё байхад энэ хууглаад угаана. Үсээ нь хяргаж агаад төмөрөөр хууглаад угаагаад идэхэд амттал. 도축이 끝나자 여성들은 식사 준비를 합니다. 오늘 잡은 말의 내장을 삶았습니다. 유목 사회에서 말고기는 겨울철 필수 식품입니다. Атунамах илчлэг сайтай халаа хүүтэнд зарцдаг тийм ах. Та ямар ч хоолнд хийхэд тохиромжтой атунамах хээр гадаа хуусур бууц хийгээд явгаж зарцаж барина гэж байхгүй. Тийм ах. Халуун илчлэг сайтай. Хотод гитсэн сайн. Хурдан шингэц сайтай. Тийм ах. 농사를 지을 수 없는 땅에서 고기는 사람의 주식이 되었습니다. 오늘 잡은 가축은 내년 봄까지 가족의 식량이 될 겁니다. 겨울 목초지인 흡수굴 주변은 타이가 산림이 둘러싸고 있습니다. 겨울철, 이 지역의 가장 큰 위험은 늑대의 출몰입니다. 흡수굴 근처에 사는 유목민들이 올해 첫 늑대 사냥을 나왔습니다. Малайс гэж одоо чонноос хамгаалж л одоо байн гүрг ажил байхгүй болоод тавьж өгүүлээр та тэгэл шинэ хэдэг ч унгааж мэт. Нэг одоо бол нэг
100 гарангатай чиглаа уну гаалгасан. Тэгээд хөрөмөр бас л илэн унгаач хотон чиглэл орж хон ямаа илэн хэдэм ч унгаас болохоо. Оттон бол их ширээн байна. 사냥꾼들은 늑대가 자주 출몰했던 곳을 파악해 사냥 위치를 정한 뒤 모여서 짧은 회의를 합니다. 그리고 몰입꾼과 포수 두 역할로 나뉘어 흩어집니다. 몰입꾼들이 늑대를 몰아올 때까지 포수들은 산 곳곳에 숨어 대기해야 합니다. Хэцээч хэцээ энэ газараасаа л болно газар байдлаасаа гайгүй газар бол гайгүй юутай газар бол тэн сайддаг газар юм бол цаасан шуурэг тавина хоол сайддаг давна чонэртэй уур хавьд байх сайддаг цаашаа давж хэвтэх тэрнэнд явгаад тэгээд тэн явах моряар явах тэрнэл хэцээ байд энэс чиг гайгүй таараа. 반나절이 지났지만 늑대는 나타나지 않았습니다. 몽골에서는 늑대보다 높은 단계의 운명을 타고나야 늑대를 잡을 수 있다고 생각합니다. 그만큼 늑대 사냥이 어렵다는 뜻이죠. Улгын чон бол тэгж байнгын тэгж яагаад тэгээд хаяа зар сегмэг гарсан үед агуулгад л одоо оор хавьд байж ганц нэг юм унагаас тэгж унаалаа байхгүй. 7 хоног хэд бол 7 хоног үзэгдэг көчөг утсаар. Энд байна гал хөөгаал байгаад байх. Нэгэ татсан. Энд байсан бол маргаас ийшээ давж хоноо. Энд гарцсан байгаад манай энэ дүргэж байгаад энэ талд чинь гарцсан ч байж мэт. Ахална. 사실 사냥의 목적은 하나 더 있습니다. 인기척을 주어 늑대를 쫓아내는 것이죠. 그러니 늑대를 못 잡아서도 웃어넘길 뿐입니다. 수분이 완전히 날아간 고기는 마치 나무 껍질 같습니다. 척도에 안에 푸릅스름이 말린 고기를 잘게 다져 몽골 유목민의 전통 음식인 보르추를 만듭니다. 보르추는 부피가 작고 가벼워 옛 징기스칸 부대가 전투 식량으로 사용했습니다. Ийм хаад иймэг л одоо нэг шөнийн хоолнд хийн. Тэгэхээр дэвтэйгээр хийгдээд амар их. 유목민으로 사는데 가장 필요한 것은 아마도 인내심일 겁니다. 자기 시간은 하나도 없는 일과를 묵묵히 견뎌내야 합니다. Өглөө босаалгалаа төлн цайгаа чан тэгэл ундаа уужаал хашаа хораагаа цэвэрлэн нөхөр малаа саагаад орж ирэл гэрээ цэвэрлэл тавиал ус түлээгээ ороолн цай цуугаа чан тэгэл өнжин сөхөө алкол нөхөр малдаа яваал тэгэл орж ирэл тэжэл юм услах тийм юм хийж тавиал тэгэл нөхөр мөхрөө хасч орж ирэл хоол унднаа ажил хийгээл хоолоо хийж идэл тэгэл хоолноос хойш нэг хэсэг чөлөө тоолно. Тэр хоорондоо юм хүмүүих юм байвал ояад тэгэл удаамранда. 이듬해 4월 광활한 호수는 단단한 얼음이 되었습니다. 다시 산을 넘어야 할 때가 온 거죠. Тэр жилэгээ өнгөрөлтөө тохож. Энэ шишгэт нутагаараа цаас бага орсон хавар дулаан эртэрж ер нь дундч юу бол 3 сарын 25-наас 4 сарын 5-ны хооронд нийтлэгдэлдэг юм ярьдаа л. Тэрнээс хэд ороод болоод энэ
уснаа шаруулсан үеэр хийддэг. Тэгээд стилчвэл шигшэд талаа цас хөдлөөгүй байдаг. Тэр 25-наас 4 сарын 5-ны хооронд л хөдлөө тэгээд 10-д гэтэл шудардаг юм даа нэ. 겨울의 가축은 부쩍 야위었습니다. 혹독한 겨울을 나며 체력도 많이 약해진 상태. 봄에는 갓 태어난 새끼들까지 여정에 동행해야 합니다. 게다가 올해는 눈까지 많이 와서 예년보다 이동 시기가 보름이나 늦어졌습니다. намар болмаад тарга цаатай болоод болно гэж бол авар бол мандаа хүчим болоод таараа ойр ингэж тийм 가을 이동 때는 볼 수 없던 도구가 등장했습니다. 석이라 부르는 이 수레에는 몸이 약한 가축과 갓 태어난 새끼가 탑니다. 봄에는 가을에 넘은 우트라 고개가 아니라 보다 남쪽에 있는 자르 고개를 넘습니다. 이동은 첫날부터 절정에 이릅니다. 눈보다 견디기 힘든 게 바람입니다. 그렇지 않아도 추운 날씨에 바람이 불면 체감 온도가 급격하게 떨어지죠. 추위와 배고픔에 쓰러진 가축을 사람들은 품에 끌어안습니다. 매서운 눈보라에 한 치 앞도 분간하기 어렵습니다. 날씨는 언제나 예상 바뀝니다. Байгаль цагаагаар хөвчөд энэ өндөр уулын тайгалах ус болохоор ядаа хэртэл болбол бодор шуурч байдаг юм л да. Энэ бол өнөөдөр нарт усч байлаа тэгээд энэ бол цагаагаар мэдээгээр болбол тэнгэр сасгууд байгаа юм. Тэгээд тайгаан хов тэгээд мотор нөөдөл хөдөлж явахад бол ярина л тайгаан энэ уулах газар та савдаг гэдэг ч юм уу да юу гэдэг. тэнгэр ямарч байд юм л да. 정상에서 결국 염소 한 마리가 쓰러졌습니다. 염소는 더 이상 자기 힘으로 걸을 수 없어 보입니다. 가족과도 같은 가축이지만 이 상태라면 버려두고 가는 수밖에는 없습니다. 가파른 내리막길. 사람들은 안전을 위해 말에서 내렸습니다. 자기 몸도 가누기 힘든 마당에 가축까지 끌어야 합니다. 드디어 평지가 가까워 옵니다. 가축과 사람은 서로를 의지하며 함께 고비를 넘었습니다. 고개를 넘자 이제야 푸른 하늘이 나타났습니다. 다행히 어두워지기 전에 첫날 야영지에 도착했습니다.
тэр үлдсэн сарлага замд явж чадахгүй үлдсэн энэ тэр хөгшин сарлаг. Тэгээд одоо хөгшин мал энэ жахан хатаахан үйл босож зулчдаг гэх юм болж турж л байгаа хэлбэр л дээ. Намд орсон бол яг бодож шарт сүйхээр үлнэ гэж яхан явбал явдаг юм. Бүгнөр одоо сатагаа явуулчихгүй юм байна. 그런데 사람들이 쉬는 계려 안에 웬 양 한 마리가 자리를 잡고 앉았습니다. Энэ уртлан айлаа бас л энэ муутай тамиртай зогсоод энэ хонь хөөж бол зулчдаг одоо нугаарах гэдэг юм яасан. Тэгэл тамиртанк алдагдаад жахан чиядаж хуцсан. Тэгэл хайсад байна л да. Том юм ачиж барих нь хөөцөл байгаа үз. Ихний нөдөл бол энэ яс хүнд байгаа байсан. Ачаана бодомжтой байвал автогч ядагч мал болгоод эзэн авах юм хомана юм болох юм уу? Сайхан хуцаас нь авчирлаа. 그 험한 고개를 넘고도 하루도 쉬지 않습니다. 이동은 유목민의 숙명이기 때문입니다. 유목은 가축을 기르는 가장 원초적인 방법입니다. 현재의 이들의 삶은 몇천 년 전의 삶과 크게 다르지 않죠. 가축의 걸음이 눈에 띄게 더딥니다. 힘든 나머지 아예 멈춰선 녀석들도 있습니다. 사람들은 결국 잠시 길을 멈춥니다. 가던 길에 나타난 초지에서 가축을 먹이기로 했습니다. 겨우내 약해진 가축은 가을 이동 때처럼 한시도 쉬지 않고 이동할 수 없습니다. 그날 저녁, 소의 상태가 심상치 않습니다. 양수 주머니가 매달려 있습니다. 출산이 임박했다는 뜻입니다. 하지만 전날 눈보라치는 설산을 넘어온 어미소는 기진맥진한 상태입니다. 애를 써보지만 새끼는 더 나오지를 못합니다. 지켜보던 수해가 나섰습니다. 수해는 힘껏 지친 어미소의 불만을 돕습니다. 사람과 소가 함께 호흡하며 새 생명을 받습니다. 사람은 양막과 체액으로 엉킨 새끼의 호흡기를 뚫어줍니다. 양막을 빨리 걷어내지 않으면 갓 태어난 새끼는 질식할 수도 있습니다. 소와 야 그 사이에서 태어난 새끼 하네크입니다. хайныг гэдэг мал чинь одоо Сарлаг Монгол хоёрын дундаас гарсан мал хайныг байдгийг. Эр болоод хайныг шаруулж одоо хотор нөөдөлд явхад
маш найдвартай унаана хайнгийн шар бол ямар ч тайганд ямар ч хатуу бэрхшээл ямар ч тоосон дээр тор тогтох юм байдгүй мал. Одоо ийм өндөр уулнаас мууч болох ачаад бол нэн тохиромжтой. Бяр чадал бол агуу хүчтэй гэгдэн. Одоо ямар ч барцаа нэг 140 хил ачаатай бол ямар ч газар явж ямар ч уул цас хөрөөр явж байдаг чадвартай мал л да. 이튿날 척도는 가장 먼저 새끼 하네크부터 챙깁니다. 갓 태어난 녀석이 행여나 추울까 척도는 강보를 더 단단히 싸맵니다. 새끼 하네크를 챙기다 보니 출발 시간이 자꾸 늦어지지만 척도는 괜찮습니다. 빨리 가는 것보다 같이 가는 것이 이들에겐 더 중요하기 때문이죠. 시간이 갈수록 수레에 타는 녀석들이 늘어납니다. 도중에 체력을 다 소진할 만큼 힘든 여정이죠. 이날 수레는 10,000원이 되어서야 출발합니다. 봄 목표지까지 앞으로 이틀은 더 가야 합니다. 아직은 끝이 보이지 않는 눈길. 그 끝에는 가축을 먹일 풀이 남아 있을 겁니다. 야생의 포식자 늑대를 인간은 어떻게 길들였을까요? 그 의문을 풀기 위해 향한 곳은 몽골의 서부, 러시아, 카자흐스탄, 중국의 국경지대에 자리한 알타이입니다. 그 외진 지역에 털을 잡고 살아가는 카자흐족 사람들. 19세기 말 중국에서 이곳 알타이로 이주해온 이래 외부와의 교류는 거의 단절됐습니다. 가축들과 함께 유목을 하며 살아가는 카자흐족의 삶에는 오랜 전통 방식이 그대로 남아 있습니다. 그 중에는 새끼 늑대를 데려와 키우는 독특한 전통도 있죠. 굴에서 새끼들을 꺼내와 가축을 해치는 늑대 수를 줄이려는 겁니다. 카자흐족에게 대대로 내려오는 늑대 퇴치법이죠. 사람을 잘 따르는 것처럼 보이지만 늑대를 오래 기르는 일은 없습니다. 어느 정도 자라면 가죽이 필요한 곳에 파는 것이 보통이죠. 늑대를 키우려면 할 일이 많습니다. 고기를 많이 먹는 식성 때문입니다. 금세 늑대 먹잇감 하나를 사냥했습니다. 초원의 대형 설치류 마못. 육식동물들이 좋아하는 먹잇감입니다. 새끼 늑대들이라 먹기 좋게 잘라줍니다. 둘 중에 더 강한 놈이 먼저 먹는 동안 다른 놈은 옆에서 보기만 합니다.
야생의 모습입니다. 내장부터 먹는 것도 야생의 본능이죠. бұл енді ит құсаған емес құласырған емес даланың нәрсесі ол ешқандай көнбейді. Қазір босай қалса қашады. Ол енді ол қайдан үйренсін? Даланың аңы ғой бұл қазір. Үйренбейді ешқандай. 어떤 동물보다 야생성이 강한 늑대. 인간은 대체 어떻게 늑대를 길들인 걸까요? 모든 것은 늑대로부터 시작되었습니다. 먹이를 찾다가 인간과 자주 만나게 되면서 인간의 영역으로 들어오게 된 거죠. And animals that we think have entered into domestication from that route, the poster child, the primary one that we think of is usually the dog. It's thought to have come into domestication as less wary wolves begin to approach human settlements. Maybe the beta wolf, the one that wasn't doing so well and competing for the ladies and other resources, that then decided to affiliate with humans. 먹이를 찾던 늑대는 인간들이 사는 곳 근처에 먹을 것이 많다는 걸 알게 됩니다. 인간과 늑대는 똑같은 잡식성의 포식자. 경쟁자인 늑대의 접근에 인간은 위협을 느꼈습니다. 늑대를 멀리 쫓아버리려고만 했습니다. 늑대 역시 더 이상 가까이 가지 못했습니다. 그런데 이때 한 대담한 인간이 다른 이들이 이해할 수 없는 행동을 합니다. 늑대에게 고기를 던져준 겁니다. 그의 행동 역시 늑대를 가까이 두고 싶었던 마음에서 나온 것이었죠. 이것이 인간이 늑대를 길들인 첫 번째 순간이었습니다. 개들은 인간의 거주지를 지키고 곁에 머무릅니다. 인간의 일을 돕는 실용적인 용도의 가축으로 동행하게 됩니다. 유목민의 삶은 가축의 변화 과정과 함께 해왔습니다. 가축이 된 양과 염소는 외모도 달라졌습니다. 커다랬던 뿔은 짧아지거나 사라졌죠. 번식을 위해 뿔로 경쟁하던 야생성이 사라졌기 때문입니다. 몸의 색깔도 다양해졌습니다. 더 이상 보호색이 필요 없어졌으니까요. 가축은 야생이 아니라 인간과의 관계 속에서 살아가게 된 겁니다. 새로운 관계에 금방 적응할 수 있었던 건 무리 생활 속에서 갖게 된 사회성 덕분이었습니다. 한해 마을에 봤을 때 일소만 들어오지 어떻게만. 또 일소와 말을 들어온데 яваад байдаг. ганцхан мал толгой яваад байна гэж бодлоо тийм байх. Гэтэ дөрөв дураагда адрагч тийм асуудал байхгүй шүү дээ. Яг зөвхөн сувачууд нь дөрүүлж яваад яг юм төлөлттэй шиг мал нь зүүл рүү яваад байдаг. Манлал нь бол тэр 90 хонин 7 байдаг. Гэтэ ганцхан хонь толгойлж ийн ганцхан ямаа дагуул явдаг гэдэг юм асуудал байна. 사람 손에 들어온 가축의 운명. 특히 양은 안정적으로 고기를 확보하고자 키우게 된 가축이었죠. 유목민에게 도축은 생활의 일부일 수밖에는 없습니다. Яг л цэвэр махны гарц бол нэг 25-30 та байдаг баг. Ийм нь бол нэг 15-17 энэ багцаатай байгаа да. Ирэмаа бол нэг ямар ч 25 кг мах гарна. 인간에게 꼭 필요했던 식량.
그것이 가축을 키우는 첫 번째 이유였겠죠. 고기 다음은 젖, 그리고 털과 가죽. 살아가는 데 필요한 대부분의 것은 가축에게서 얻게 되었습니다. 가축은 인간의 삶을 바꾸었습니다. 그 후로 인간은 더욱 적극적으로 가축을 관리합니다. 먹이를 먹고 새끼를 낳고 죽임을 당하는 가축의 모든 것을 결정합니다. 배 앞에 무언가 달고 있는 양과 염소. 수컷들은 모두 거세하거나 그렇지 않으면 이렇게 생활합니다. 이걸 뛸 수 있을 땐 짝짓기 할 때뿐. 그건 사람이 정하는 겁니다. 나한테 요 호투 호나 그 11 сар гаргаад 11 сар сөөлөр тавьдаг. Тэгэл хавар 5 сар ихээр оч ургал болохоор тавигдаа зэрэг тэгж тавихгүй бол утуугна көглөх ингэж бүс юм маш андаж байгаа. Тэр үлчин хийгээд дундуур нэг л үе. Тэггүй бол хамаа зүггүй хойно дагаад 100 чиг 7 сар 6 сар 5 сар эрдэнэд хамаагүй ургал. тэгж хязгаарлахгүй бол 5 сар болоод хонь тэлдэг. 서서히 서로를 길들여온 인간과 가축. 만년 이상 이어진 긴 시간이었습니다. 양, 염소, 돼지가 가축이 되고 그 후에 소가 길들여집니다. 약 2000년이 더 흐른 뒤에야 말이 가축화됐죠. 대부분 서남아시아 혹은 아시아 지역에서 탄생한 가축입니다. 낙타과의 동물 라마. 남아메리카에서 처음으로 가축화에 성공한 동물이죠. 그리고 가장 최근에 가축이 된 동물 낙타가 있습니다. 그 후 포유류 중에서 새로운 가축이라 할 만한 동물은 거의 나타나지 않았습니다. 차례로 동물들이 가축화되는 동안 인간은 문명을 이루었습니다. 가축을 통해 식량과 재산을 비축했고 가축을 타고 먼 거리를 이동하는 문명이 가능해진 겁니다. 시베리아와 인접한 몽골 북부. 술록 유목민 차탕족이 사는 집입니다. 여자들과 아이들만 모여 먹는 점심. 젊은 남자들은 모두 술록을 몰고 깊은 산에 올라가 겨울 내내 생활합니다. 대대로 술록이 이동하는 대로 옮겨다니며 살아온 사람들입니다. 술록은 특이하게도 많은 양의 이끼를 먹고 사는 포유류. 술록 이끼라 불리는 이끼를 주로 먹습니다. 딱딱한 발굽을 사용하는 술록. 얼어붙은 눈 속에 이끼도 찾아냅니다. Тэжаал өвс тэжаал мэжаал гэхгүй харин давс их эрэгтэй тийм давс тэндээс биш одоо тийм тэжаал мэжаал гэж авахгүй шүү дээ. Нэг байглаасаа бүх юм байглал басан зогссон байдаг. 묶어놓지 않으면 산속으로 도망가 버릴 정도로 아직 야생성이 남아 있습니다.
먹이와 번식을 인간이 통제하지 못하는 술록. 완전히 갖추기라 할 수는 없지만 차탕족은 술록과 함께 거친 자연에 적응했습니다. 최근 들어 이런 차탕족의 수는 급격히 줄어들고 있습니다. 북극해 아래 얼어붙은 평원 툰드라 지역입니다. 술록과 유목민 네네치족이 겨울을 보내는 곳. 술록 먹이인 이끼가 있는 곳이 이들이 머무는 곳입니다. Ну, заранее обычно смотрим место, куда им даем. Не было льда, чтобы был ягель, в летнюю пору, чтобы где больше озер, зелени, а зимой больше ягеля, но меньше снега. Хотя тут у нас в Лопте, да, больше бывает снега. снег бывает достаточно очень глубокий. 몹시도 짧은 겨울 햇빛. 서너 시간밖에 안 되는 낮 시간은 오직 술록을 위해 보냅니다. 술록 하나하나를 살피는 중입니다. 조금이라도 이상이 보이면 잡아서 확인합니다. 상태를 확인했다는 표시로 털을 조금 잘라내고는 다시 놓아주죠. 영하 30도. 술록은 이 추위에 적응한 강인한 동물입니다. 두 개의 층으로 덮인 털로 체온을 유지하고 딱딱한 발굽으로 언 땅을 파내 이끼를 찾아 먹습니다. 인간의 관리가 가능했던 건 무리 생활을 한다는 특징 때문이었습니다. 술록이 있기에 이 동토에 사람이 삽니다. 이동형 가옥, 춤이라는 집에 사는 네네츠족. 집안에 난로가 들어온 건 1900년대 이후 소련의 지배로 생긴 변화입니다. 고기를 익히고 다양하게 요리를 해먹는 것도 그 이후부터입니다. 고기 종류는 한 가지뿐. 술록고기죠. 전통적으로 날것으로 먹었던 고기입니다. 이 상태로 먹는다 해도 이상할 게 없죠. Вот у нас здесь внутренний оленей жир, это внутренний. Обычно мы его добавляем жаркое для вкуса. Он, получается своеобразный вкус. Получается вкусно очень. Сейчас я его добавлю. Вместо масла использовали. Надо их растопить. 말려둔 술록의 지방을 기름 대신 활용해 요리를 완성합니다. 네네츠족의 식탁은 소련의 지배를 받은 이후 빠르게 바뀌어 왔습니다. 자녀들과 함께하는 식사도 방학 때만 잠깐. 7년간 기숙학교에서 의무 교육을 받기 때문입니다. 다시 시작된 하루. 썰매부터 점검합니다. 썰매를 끌 술록은 그때그때 선발됩니다. 힘이 세고 인내심이 강한 술록들이죠. 유목민은 최대한 썰매를 가볍게 만들어서 술록들의 수고를 덜어줍니다. 밤새 이동해 있을 술록을 찾아가는 길.
유목민은 술록들을 몰아서 인기가 많은 곳으로 이동시켜줍니다. 물론 술록이 스스로 찾아 먹을 수 있지만 사람이 몰아주면 더 쉽게 많은 이끼를 먹을 수 있죠. 이렇게 관리한 술록에게서 털과 가죽 그리고 고기를 얻어 살아갑니다. 술록 무리를 유심히 살핍니다. 고기용 술록을 잡을 생각입니다. 울타리 없이 야생의 상태로 살아온 술록들입니다. 술록을 잡는다는 건 거의 사냥에 가깝습니다. 밧줄에 걸린 술록은 이제 인간의 필요에 따라 쓰여지겠지요. 가축의 숙명대로 말이죠. 툰드라의 겨울, 지구상에서 가장 혹독한 추위와 싸워온 삶. 술록이 없었다면 사람이 살 수 없었을 겁니다. 유목민이 술록을 도축하는 방법. 순간적으로 신경다발을 끊어 고통을 줄여줍니다. 가죽은 집과 옷을 만드는 재료로 쓰입니다. 이렇게 고기용 술록을 잡는 일은 철저하게 겨울에 하는 일. 꽁꽁 언 강 위에서만 고기를 손질합니다. 금세 피가 얼어버리는군요. 그 자리에서 날고기로 먹는 건 네네시족의 전통 방식입니다. 이끼만 먹고 자랐기 때문에 술록의 피와 살에는 철분과 비타민이 아주 풍부하게 들어 있습니다. 덕분에 야채를 먹지 않아도 영양 섭취를 할 수 있는 것이죠. 이 극한의 상황에서 살아갈 수 있게 해준 것. 인간이 삶을 지탱할 수 있었던 첫 번째 이유. 고기였습니다. Это не нами самим в этом веке придумали, это которые до нас жили, предки, прадеды, бабки, дедки и прочие, да. Они вот, раньше рацион у них был, больше употребляли сырое мясо. 몽골에서 가장 넓고 긴 사막에 여름이 왔습니다. 말들은 기운이 넘치고 살이 찝니다. 물과 풀이 풍족한 이 계절을 만끽하죠. 봄에 태어난 새끼들도 제법 자라고 모든 가축이 살이 찌는 무렵 7월은 가장 풍요로운 계절입니다. 낙타를 키우는 유목민에게 이 계절은 더욱 반갑습니다. (4월에) 태어난 새끼도 건강하게 자랐습니다. 그래서 이제 사람이 낙타 젖을 짤 수 있는 시기가 됐습니다. 2년에 한 번 새끼를 낳는 낙타. 가축 중에서 가장 번식이 어렵습니다. 그러다 보니 귀한 것이 낙타 젖입니다.
흩어져 있던 낙타 암컷과 새끼를 한 곳에 몰았습니다. 울타리 안에 얌전히 자리를 잡은 낙타들. 오늘은 낙타 젖을 짜는 날입니다. 그런데 새끼 낙타를 묶으면서 실랑이를 벌립니다. 사람이 낙타 젖을 얻으려면 새끼 낙타의 협조가 가장 필요합니다. 어미도 준비가 됐나 봅니다. 이제 새끼가 역할을 할 때. 이렇게 어미 젖을 빨아먹으며 젖샘을 자극시켜 주어야 비로소 사람이 젖을 짤 수 있는 상태가 됩니다. 새끼 낙타가 충분히 먹도록 참을성 있게 기다리는 사람들. 전통적으로 몽골 유목민이 낙타젖을 짜는 방식입니다. 언제 새끼를 떼어 놓아야 하는지는 그들만이 알고 있죠. Эхлээ заавал 2-3 орно л доо чи ингээс хаад эхлээ өгний ташгүй. Тэгээд хөл мөдн хийж хөлд нь уяа хийж татна бутхын зай хойцсон ч болно. Нэггүй бас барьж хийж болно. Ингээд 3 хүн оруул болно л доо. Тэгээд тэрий ч одоо дараа нь бол номхорцоо өнө бол бүр сулц сааж болно. 일 년 만에 낙타젖을 짭니다. 새끼 낙타와 유목민이 낙타젖을 나눌 수 있는 시기. 여름철 이때뿐입니다. 하루에 짤 수 있는 양은 낙타 10마리 정도. 가족 모두가 낙타 하나하나를 돌보면서 해야 하기 때문이죠. 낙타젖을 짜고 나면 더 바빠집니다. 각종 유제품 만드는 일을 시작하죠. Малуудын сүүнээс арай илүү давуу ашигтай талбайд. Ингэний сүгээр одоо тэгэл хоормог хийн, аарол, урууд хийн. Имчилгээний жирэмдэл их сан хэрэгэлдэм байх дээ ингэний сүг. 체에 걸러낸 낙타젖을 저어서 하루 이상 발효시키면 약한 알코올이 생깁니다. 허르묵이라는 음료인데 많이 저을수록 좋은 맛이 나죠. 단순하지만 신중하게 얻은 양식, 낙타젖. 이제 1년을 기다려온 그 맛을 봅니다. 여름철 최고의 특식입니다. 마음만 먹으면 언제든 낙타젖을 짤 수 있지만 어미가 새끼를 키우는 동안에는 결코 탐내는 일이 없습니다. 오히려 유목민은 낙타를 기다려 주었죠. 그렇게 맛보는 낙타 젖이기에 더 귀한 맛. 풍요로운 몽골 여름의 맛입니다. 가축무리가 지나가는 길마다 모래바람이 입니다. 고비 사막과 맞닿은 이곳에 가축을 키우며 사는 사람들이 있습니다. 아침마다 어미를 따라가려는 새끼들을 떼어놓습니다. 어미는 풀을 찾아 멀리 가야 하니까요. 그러다 약한 새끼가 보이면 이렇게 품고 나오죠. Иврээр дандаа юу яадаг байсан шүү дээ. Угжныхаа малынхаа иврээр хийгээл хүүхдээ ч гэсэн нэг өрл угждаг. За өхрийнхаа иврээр хийсэн юунда энэ ямааныхаа гөхийг авч хийсэн юугаа ингэж өглуудаад
ингээ боогод. Ингэж боогод. Ямар нэг өгөхөөр хийсэн юуны болгохоор зэрэг ишиг урган өөрийнхөө юутай болгохоор дуртай өгдөг байхгүй. За энэ болж юу? Одоо болж байна. Одоо яг ингээд юу гад сүгээ энэгээрээ сүгээ хийгээд ингээд өгчаад налуудуу барьж байгаа ингээд өгч байна. 솥불을 깎아서 말린 염소 젖꼭지를 연결해 우유병을 만들었습니다. 이제 염소는 무사히 자라서 사람에게 젖과 고기를 내어줄 겁니다. 가축이니까요. 하지만 우린 쉽게 잊고 삽니다. 젖과 고기를 얻게 된 과정이 결코 단순하지 않았다는 걸 말이죠. 서로 교감하고 함께 살아온 과정. 그것이 없었다면 가축도 젖과 고기도 우리에겐 주어지지 않았을지도 모릅니다. 이 사막 깊숙한 곳에 지금도 야생 쌍봉낙타가 살고 있습니다. 겨울보다 더 혹독한 고비 사막의 봄. 이런 모래바람과 맞서며 살아갈 수 있는 생명은 거의 없습니다. 몇몇 강인한 동물만이 살아갈 수 있는 거친 자연입니다. 고비 사막 깊숙한 곳. 이곳에 600에서 800마리 정도 야생 쌍봉낙타가 삽니다. 가축이 되기 전 모습을 볼 수 있죠. 외모상으로 크게 달라 보이지 않습니다. Now, one of the things that very interestingly all of these animals seem to share is that unlike things like sheep and goat and cattle that eventually show clear changes in the horn form we discussed or in body size differences between males and females, there don't seem to be any, at least skeletally recognizable changes in these transport animals that would allow you, if you had an archaeological sample, to distinguish a wild one from a domestic one. 다른 점이라면 성격입니다. 덩치는 오히려 가축낙타보다 작지만 성격은 아주 사납습니다. Манай энэ автга өржүүлгийн үед байгаа автгаан буур бол орооныхоо үе дээр хүч тэнцсэн аль нэгнийгээ барьж дийлсэн л ижил сүргээ авч хурааж явна. Дөгөвчлөлтөд орж өн. Тэгээд ноцолдохдоо бол нэгнийгээ бол жавж хамар ам толгойг бол хаг атсан аюултай эрсдлэгтэй. Орооны үедээ бол зан дэрхүүл зүршгүй агуу амир. Гэрийн Монгол буураг бол өрдөөсөл өлхөн аваа шитнэс хэсгээд. Тэр үедээ бол хэцүү хүнийг бол өрдөөсөл үл амаарахгүй шууд л барина. Тэгээд л манаас хүн барьж исэн бол нэлээ олон тийм давтаж хүн барьсан түүхтэй агуу тийм хүчтэй сүлэг амтналтай автхан буур бол тэгээд зан дөрхийг гайхалтай. Гэрийн буураг л үлхэн л барина. 가축이 되면서 덩치가 커지고 조금 온순해졌지만 야생의 사나운 성격은 지금도 남아 있습니다. Ороноос үеийнхтэйгээ нийлэндэгээд бас чон нохойноос хамгаалдаг. Ерөөсөө бакар чон бол орсон буурнаас айж зүхтааж явдаг. гэж ярьд юм а. 중앙아시아에서는 낙타를 길들여 평생의 동반자로 삼고 살아갑니다. 이토록 훌륭한 짐꾼 역할을 해주니까요. 쌍봉낙타는 단봉낙타보다 약 100kg가량 많은 짐을 지고 하루 40km를 갈 수 있습니다.
낙타를 길들이는 데는 몇 가지 방법이 있습니다. 풀어놓았던 낙타들을 한자리에 불러 모을 수 있는 건 이곳에만 물이 있기 때문입니다. 이틀에 한 번 정해진 시간에만 주는 물. 인간이 물을 통제하고 있는 한 낙타는 인간을 따를 수밖에 없습니다. 낙타를 다루는 오래된 방법이죠. 이번에는 좀 더 직접적인 방법을 씁니다. Y자 모양의 나뭇가지에 끝을 날카롭게 깎아 만든 낙타 콧뚜레. 자, 땡길 보이려 진짜. 낙타의 나이 2살. 오늘은 태어나 가장 힘든 날이 될 겁니다. 온 몸을 꽁꽁 묶어 완전히 제압합니다. 코 안에 얇은 막 부분을 뚫어야 피가 나지 않습니다. 사람을 태우게 될 낙타들이 거치는 통과 의례입니다. Ойлгүй тэмээ бол хөж өргөдөхгүй ойлж ажил энэ чинь одоо өөр юм болдیں۔ Тэрнээс ойлгүй бол энэ чинь хөж өргөдөг ёстой зангүй. Хэрвээ шиг тэмээ бол тэгээд дээрээс толгоогоор зохиж алчих гээд. За одоо тавхгүй. 잘 참아낸 어린 낙타. 이제 사람이 조종하는 대로 따르게 될 운명. 낙타의 등은 사람의 자리가 됐습니다. 다음 차례는 본격적인 훈련. 기본은 앉아, 일어서부터죠. 유목민에게 대대로 내려오는 방법을 씁니다. 우선 한쪽 다리를 끈으로 묶어 제압합니다. 뒷다리마저 꿇을 때까지 힘으로 누릅니다. 이런 과정을 몇 번 반복하면 일하는 낙타로 길들여집니다. 서로 의지할 수 있는 관계가 되죠. Яг тэгэл барь тавил унаж идлээл тэгээд байх юм бол энэ чинь ойрхон дасан номхон болно. Тэ батгоноос нь л уйчих юм бол номхон болно. Энд чи манайх нэг хэсэг уйдгүй тэмээрүүд ий чи уйдгүй батгонд нь ерөөс уйж мэддгүй байлаа нэг хэсэг. 모두가 멸종됐다고 여겼던 동물, 야생마를 발견합니다. 130cm 정도의 작은 키에 다부진 체형. 유난히 빳빳하게 선 갈기가 특징이죠. 발견자의 이름을 따 푸르제발 스키말이라 불리게 된 이 야생마. 20세기 들어 한때 멸종을 맞기도 했습니다. 하지만 유럽의 동물원에 있던 16마리를 몽골 초원으로 데려와
복원시키는 데 성공. 23년 만에 자연으로 돌아왔죠. 이 프로제발스키 말이 지금의 몽골 말의 조상입니다. 말은 아주 빠르고 공격적인 동물. 인간은 이런 말을 가축으로 길들였습니다. 길들인 순간부터 말 타는 걸 배우기 시작했습니다. 몽골 초원에서 야생마처럼 살아온 말. 밧줄에 걸렸어도 쉽게 제압당하지 않습니다. 말을 길들이는 건 힘으로 드는 게 아닙니다. 꼭 도구가 필요하죠. 말을 놓치지 않기 위해 고삐를 메고 조종하기 위해 재갈을 물립니다. тэгэл надуу барьж авах дээр нь тэгэл хөөжрөөл хашаараа оруулж байгаа. Тэгэл барьж аваад ногтлол хазаарлал. Тэгэл имэйлэл. тэгэл мордондоо. 바로 타는 훈련으로 돌입합니다. 처음 사람을 태운 말은 놀라서 몸부림을 칩니다. 말은 사람을 떨어뜨리려 하고 사람은 절대 떨어지지 않으려 버티는 상황. 결국 고삐를 움켜쥔 인간이 승리하게 되죠. 말을 조종하는 재갈은 기원전 3500년부터 이용한 도구. 말의 입안 구조에 맞게 만들어졌죠. энэ хазаартай морь бол яг энэ хамгийн ард энэ соёо байгаа энэ. Энэ соёо. Энэ соёоноос хойш энэ хөндийг хийн таарад байгаа юм. Ингэж амгаа бол ямар ч одоо жажлахад араанаас өргөш. Тэгээд энэ юуны энэ соёоноос хойш яг энэ хөндийн дээр ингэ таарад байхгүй сул ингэ байж байгаа ингэ. 말을 길들이는 도구 중에서도 조금 특별한 의미를 지닌 등자. 발을 받치는 도구죠. 등자를 디디고 서면 사람은 말 위에서 자유롭게 두 팔을 움직일 수 있게 되는 것. 짐을 운반하고 먼 곳으로 이동하는 정도가 아니라 말을 이용해 강력한 군대를 조직하게 되었죠. 좋은 말과 뛰어난 기마술. 몽골의 징기스칸이 거대한 제국을 건설할 수 있었던 것 역시 말을 지배했기 때문입니다. 말은 인간의 역사를 바꾸었습니다.